اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I am your class teacher Nazir Ahmed from Government Boys Middle School, Badarkal. Today I am going to share class 7th subject English, and today's topic is working with the text related to the lesson Macbeth. As you know, William Shakespeare's famous tragedy, that is Macbeth. تو پیارے بچوں، آپ کو یاد ہوگا ہم نے کل میکبتھ کے ٹیکسٹ کوشچنز میں ہم نے کل کوشچن 5 کیے ہیں، یعنی کہ 1 to 5، اور آج ہم کوشچن نمبر 6 آن ورڈز کریں گے. ٹھیک ہے. آئی ہوپ یو ول انجوائے دا لیکچر ویری کیئرفلی. Now, working with the text. Today I am going to discuss with you, that is question number 6. Why did the two princes escape from the Scotland? یہاں پہ question arise ہوتا ہے Why did the two princes escape from the Scotland? پیارے بچوں، آپ کو یاد ہوگا کہانی پڑھتے سمے آپ نے سنا ہوگا کہ جب کنگ ڈنکن کا مرڈر کیا گیا تو اس کے 2 بیٹے جن کو ہم پرنسز کہتے ہیں تو وہ کیوں بھاگے، وہ سکاٹ لینڈ چھوڑ کے کیوں بھاگے، اس کا جواب آپ کو دینا ہے. تو آنسر اس کا ہے the two princes escaped because of the fear to be killed by the new king. وہ اس نیو کنگ کی ڈر سے اپنا دیش چھوڑ کے بھاگ گئے. ٹھیک ہے، یعنی کہ نیو کنگ کون تھا؟ وہ میکبتھ تھا، جنہوں نے کنگ ڈنکن کا مرڈر کیا ہے. پھر اس کے ڈر سے ان کے 2 بیٹے یعنی مالکوم اینڈ ڈونلڈ بین، جو 2 پرنسز تھے، وہ سکاٹ لینڈ چھوڑ کے بھاگ گئے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن نمبر 7. Why did Macbeth seek out of the witches and what did he learn from them? تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ میکبتھ دوبارہ ان وچز کے پاس چلا گیا. وہ کیوں چلا گیا؟ یہ آپ کو پتا ہوگا کہ وہ کیوں چلا گیا، یعنی کہ دوبارہ وہ وچز کے پاس کیوں گیا. تو اس کا آنسر آپ سنو. Macbeth was feared by the hunt of Banquo's ghost, so he seek out the witches and learned that he must be aware of the Thane of Fife, Macduff. They also informed him that he would not be harmed by one of woman born and would not be defeated until Birna would should come against him. تو پیارے بچوں، میکبتھ اس لیے ان وچز کے پاس گیا کیونکہ جب اس نے بینکوں یعنی کہ جو بینکوز کی فیملی تھی ان کو مارنے کے لیے اپنا فورس بھیج دیا، تو وہاں پہ میکبتھ کے فیملی کو مار دیا گیا، لیکن اس کا جو بیٹا تھا جس کا نام تھا فلینس، وہ وہاں سے بھاگ گیا تھا. تو اس کے ڈر سے، یعنی کہ اس بینکو کا جو وہ بھوت تھا، وہ میکبتھ کو ہر رات ستاتا تھا، اور جس کی وجہ سے میکبتھ بہت ہی پریشان ہوا. تو پریشانی دور ہونے کے لیے لیڈی میکبتھ نے میکبتھ کو ان ویچز کے پاس لے گیا، جہاں پہ ویچز نے ان کو بتایا کہ آپ کے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. یعنی کہ وہ ان سے کہہ دیے کہ آپ کو اویئر رہنا ہے میکڈف سے،
جو थैना 5 था, और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा जो वुमेन बर्न हो, ठीक है। तो आपको कोई डिफीट नहीं देगा या आपको कोई शिकस्त नहीं देगा तब तक जब तक बिरना वुड आपके आसपास ना आए। तो ये 3 चीज़ें उन विचेस ने मैकबेथ को कही, जिसकी वजह से मैकबेथ अब ठीक होने लगता है, ठीक है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट हैपेंड टू लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ के साथ क्या हुआ? आपको याद होगा कि लेडी मैकबेथ के साथ क्या हुआ, ठीक है। तो लेडी मैकबेथ के साथ क्या हुआ? लेडी मैकबेथ लॉस्ट कंट्रोल ओवर हर माइंड, शी स्लीपवॉकड, स्पोक अननेचुरल डीड्स एंड डेड इन ए कैसल नियर बिरनाम वुड। लेडी मैकबेथ अपना कंट्रोल आखिर में खो चुकी थी, ठीक है। यानी कि उसका माइंड अब ठीक से काम नहीं करता था। वो रात को स्लीप वॉकड, यानी कि वो रात को नींद में चलती थी। वो एक चिराग शमा जलाती थी और नींद में ही चली जाती थी कहीं कहीं पे। स्पोक अननेचुरल डीड्स, वो अननेचुरल बातें करते थे, यानी कि ऐसी बातें जो उसके मुंह से शोभा नहीं देती थी। ऐसी वो इसी असना में वो पागल हो चुकी थी। एंड डेड इन ए कैसल नियर बिरनाम वुड, और फिर मर गई है बिरनाम वुड के नज़दीक में, ठीक है। यानी कि उसी इहाते में अपने घर के सामने वो मर चुकी थी इसी बीमारी की वजह से। यानी कि स्लीप वॉकर, जो इसको बीमारी लगी थी, उसने अपना कंट्रोल खो दिया था। वो नींद में चलने लगी, तो इस बीमारी की वजह से वो ये बर्दाश्त न कर सकी और चल बसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड मैकबेथ फील हिमसेल्फ सेफ थ्रू हिज आर्मी वाज डिफीटेड। मैकबेथ क्यों अपने आप को सेफ महसूस करता था जबकि उसकी आर्मी डिफीट हो चुकी थी, ठीक है। तो मैकबेथ क्यों ये फील कर रहा था कि मैं अभी भी सेफ हूँ? मैकबेथ फेल्ट हिमसेल्फ सेफ बिकॉज ही रिमेंबर्ड द वर्ड्स of the witches which said that no one could harm him until Birnam Wood should come against him. मैकबेथ का फौज जिनको डिफीट किया था मैकडफ ने और मेलकॉम ने, तो इसके बावजूद मैकबेथ को ये फील था कि हम सेफ है। वो इसलिए क्योंकि मैकबेथ को उन वर्ड्स पे भरोसा था जो वर्ड्स उन विचेस ने दिया था। यानी कि जब ये दोबारा विचेस के पास गए तो विचेस ने कहा कि आपको ऐसा कोई शख्स नहीं मारेगा जो कि वुमेन बर्न हो, ठीक है। दूसरा, आपको तब तक कोई डिफीट नहीं कराएगा जब तक न बिरना वुड आपके सामने आ जाएगा। और तीसरा, आपको मैकडफ से डर के रहना था। तो उसमें उसका ये वर्ड जो था कि बिरना वुड यहाँ पे कभी नहीं आएगा, और इस दुनिया में कोई ऐसा बच्चा ही नहीं है जो अपनी माँ के कोख से जन्म नहीं लिया था। तो मुझे यहाँ पे ऐसा फील लगता है कि मुझे कोई नहीं हरा सकता। तो इसलिए वो अपने आप को सेफ रखता था, ठीक है। तो इन बातों की वजह से वो अपने आप को सेफ महसूस करने लगा। लेकिन उसको पता नहीं था कि मैकबेथ जो था वो वही था जिसने मैकबेथ का आखिर में कत्ल कर दिया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह हम आपके साथ फिर हाजिर हो जाएंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।